ayan, magpadagdag pa tayo ng viewers, guys. Salamat, naka-reach na tayo ng 100 viewers. So much. My name is Eds. I'm working on Oo. Ayan. So, iayusin na ng ating angels. Oh, angels! Ng ating sex bomb. Ating mga bag. Guys, nga pala, nagbalik po kami sa sling bags. Ayan. Sana ma-sold out po tayo ngayong gabi. Yes, dapat. Bag na naman. Hala, ayaw na yata ni Miss R. Okay lang yan. Marami tayong pagbibigyan ng bag. Sana po hindi kayo magsawa. At dahil nag-ano lang po kami, nagbebenta lang po talaga kami dahil syempre, tatrabaho tayo. Miss R, pag kami nag-shorts ha, pakyawin mo ha. Nag-aalangan kasi kami guys pagka nag-shorts kami tsaka pants kasi mamaya ang makukuha namin ay US size, so baka sobrang anlalaki, kaya sayang kung di namin maipa-sold out yun. Medium muna tayo guys, medium pala muna. Medium. Hi Ate Kat, hello, welcome to our live. Okay, start na tayo. First item. Ayan. Pakita mo na, Tipan. Ganda na kulay. First item natin. Ayan siya. Simple na sling bag, guys. Color green. Huwag na lang tayo ng green for only 350 pesos. Ganda guys. Ganda na kulay din. 350, guys. Pink yung loob. Pink. Ayan. Ayan siya, guys. Matino siya, guys. Walang sira. Matino, makapal. Leather. Ayan. Mine green. Mine na lang tayo ng green. Mine green. Oh. For only 350 guys. 350 lang to. Mapalon. Yan, kasya lahat. Power bank, panyo, electric panyo. Ano ba yan? Kahit ano, guys. Kakasya dyan. Medium size. Medium size. Na-adjust na. Mine green. Mine green. Mine green. Paunahan na lang na-adjust po yung strap. Kasi mine green for only 350 guys. Let's go. Kunin nyo na, guys. 350 lang. 350. Na-adjust ko guys. Gusto niyo yung maikli or ano? Guys, stone na lang po tayo green. Mine green. Mine green. Mine green. Only 350 pesos, guys. Let's go. Mine nyo na mine. Mine. Panggoy na mano. Mine nyo na guys. Yun ang penamano dyan. Guys, ba naman yun na? 350! Yes. Pwede naman na, guys. Let's go. Let's go. Mine green. Mine For green, only Ay, hindi pala ako. 350. Mine nyo na, guys. Mine green. Mine green. This is the first. First item. Guys, mine nyo na guys! Mine Kulang na, muna mine. 350! Magandang klase! Yes. Ang ganda ng kulay. Alina. Mano. Sa mga mahilig sa sling bag pero hindi yung sobrang ano. Maganda yun sa mga simple. Para sa mga simpleng tao. Alam siya masyadong
design, guys. Ayan. Plain na plain. Diba Kasi yun ako yung uso? patipan yung strap. Ayan. Mine na, mine, mine! Mine green for only 350 pesos. Mine na po. Mine green for only 350. Mine green 350. Mine green 350. Mine na guys, mine na po! Ang ganda. Maganda yung loob niya. Colorful. O, Simple lang siya, pero diba? maganda rin. Walang Ayan. sira! Walang sira! Makapal. Makapal siya, guys. Walang sira to guys. Guys, walang sira yan, guys. Tingnan nyo, wala. Okay, walang may gusto. Pass muna tayo. Okay, next item. Wala? Next item. Ayan, kamukha lang din ng green, guys. Pero ang design niya ay parang snake. Oo, parang snake. Code na lang tayo ng snake for only 350 pesos. Ganda siya. Sobrang ganda lang. Code na lang tayo ng snake. Mine snake. Mine snake. Ito yung loob, guys. Mine snake, guys. Mine snake. For only 350 pesos, guys. Sobrang kapal. Ganda. Ang kapal, guys. Ang kapal yan. Hindi siya malambot. Halatang mamahalin. Mine na snake! Mine snake for only 350, guys. Let's go, mine 350 na lang, guys. So, ang ganda ng quality. Ito black yung strap niya, guys. Unlike dun sa kanina na colorful. Ito madali siyang mabagayan ng mga kung ano-ano damit. Kahit ano, basta dark. Bagay ito. Ayan. Code na lang tayo ng snake, guys. Guys, yung mine na, guys. Ang ganda. Kapal, oh. Ayan siya, guys. Mine Daming malalagay dito. Ayan siya, ganyan siya. Hindi na-adjust yung ano niya. Laki. Mine yun na guys, mine! Mine snake. Mine snake, guys. Snake, 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 snake. Siya pa ganyan. Na-adjust yan, guys. Pwedeng iksian, pwedeng habaan. Pwedeng dibit-bit kung gusto nyo lang. Kung ayaw nyo siyang ano. Hi, Jinsky. Gusto nyo lang siya i-ganon sa pinikilin nyo. 350 lang oh! Ayan, oh. Ganda oh! Mine snake, guys. Mine snake. Wala pa tayong naibibenta. Let's go. Namano, guys. Namano. Mine snake. Mine snake. Oh, guys! Guys, let's go! Mine na! na! Moment snake! Mine snake! 350 lang po. Sobrang ganda na. Asan na yung mga suki natin dyan? Guys, share nyo ang live natin sa mga suki. Ayan. Share the live, guys. Wala pa yung Share the mga live. suki-suki natin eh. Na-late kasi tayo ng live. Ay, Bia! Bia! Hi, Pia! Hello po. Hello! Thank you, Mag, for sharing the live. Friends, thank you. Miss R, thank you for tapping. Guys, Mine yung mine na. snake, guys. Mine Naman mo snake. guys! Let's go! Ganda, guys, sa loob. Bagong-bago pa, oh. Saka makapal to, oh. Di ka absent. Makapal, oh. Ang ganda niyan, guys. Ang ganda. Guys, i-mine nyo na. Ang hindi mag-mine, kakabalat ng... Let's go! Dali Guys, na! wala pa kami. Guys. Wala pa ang ano. Buena 350 lang po, mano. oh. Buena mano. Comment mine snake! Mine snake guys! Wala. Wala. Kaskas. Design Wala, lang siya, wala. design. Parang Sira yun. Wala, oh. Oh, Bia! Ganda na sa loob, Bia, oh. Main mo na, Bia. Sobrang ganda. Bagong-bago, Bago walang pa siya. damage. Nakikita nyo, oh. Nilis, oh. Sabi ang init. Nakabra lang ako, guys, eh. Ito yung t-shirt ko. Let's go! Comment na Bia! Mine mo na! Walang joke. Anak. Bomba. Mine nyo na, guys. Bia! Comment, Guys, sige na guys. Bia, Wala pa mine kami. na, Bia. Wala pa. Wala pa. Babay Buena na sa'yo. mano. Ayan, Ate Melanie, thank you. Thank you. Thank you po! Needs 24 hours needs.
po. Hanggang 48 hours, guys. Okay, next item. Pero dapat 24 hours lang. Ako na magbebenta. Kailangan natin kumilos. Balik tayo sa una, guys. Sayang kasi yun. Let's go, let's go. Hold na lang tayo ng green. Balik tayo dito, guys. Ang ganda kasi neto, sayang. Ang ganda nga eh. Oh. Hold na lang ng green. Mine green for only 350 din, guys. Walang sira. Buo siya, guys. Ayan, oh. Wala siyang defect. Ayan. Mine na lang tayo ng green, guys. Mine green for only 350 pesos. Ayan, naka-zipper to. Bagay kay Sophie. Bagay na eh. Ayan. Ganda guys. Hold na lang tayo. Tipan, gusto mo ba yan? Sabi niya ako chinits. Oh, sige. Ay. Oo naman! Tinanong ka pala kung ano ka. Oo naman. Hold na lang tayo, guys, ng green. Mine green. Tinanong pala. Gusto ba? Ang color kasi ba? Maganda na? Imain mo na! Ano, ako sini? Ay, thank you! Thank you! Thank you! Ayan, next. Eto, guys. Beverly Hills Polo Club. Ayan, nakikita nyo naman. Eto lang ang defect niya, guys, na wala na yung nandito. So, yun lang naman ang problema. All goods pa siya. Ayan, color blue. Code na lang tayo ng Polo for only 300 pesos. Original. Code na lang tayo ng Polo, guys, for only 300 pesos. Ay, paboritong brand yan. Comment! Polo! Mine Polo! Mine Polo! Guys, 300 lang. Pangmayora yan! Ano ba? Mine Polo! Mine Polo! Eh, paborit Beverly Hills eh. Mine Polo! Hoy! Nakabukas to, kumain kasi ako. Guys, bagay kay Mine Sophie na. Polo! Mas bagay kami ni Bubu. Ay, Siyempre naman. Oh, Mine Polo, guys! Mine Polo! guys, Mine Polo na. Mine Polo. Mine 300 Polo. lang. Sige, sige, next. Thank you. Mine Polo, everyone! Mine Polo! Original to, guys. Original. Let's go! Mine Polo, guys! Mine Polo! Ganda naman yan. Bagay na bagay to kay Tipa. Nagpakontent siya sa search session. Madam na madam ah. Ay, hindi. Pag may mga lakad ka, may mga malapit na ilalagay sa bag. Bagay na bagay sa'yo. Dahil wala yun nandito, guys, lagyan nyo na lang ng labubo kung ano man yan. Yung mga nabubuso ngayon, lagyan nyo na lang ng palawit. Pwede yan. Malay mo magamit ni Tipan pag nanalo siya sa Sige nyo ng padlock, guys. Ayan. Wala tayo guys. Actually, hindi naman siya masyadong kita kapag dinala na eh, di ba? Tama. Oo. Okay, wala may gusto. Sige, pass tayo. Balikan natin mamaya. Next. Sayang, ganda nun. Oh, Ganda na ayan. yan. Eto, guys, kagaya ulit ng kanina, pero color green siya. 300 na lang, guys. 300 pesos. Mine green. Green ulit, man. Oh. Mine green, guys. Mine green. Mine green. Pink yung strap niya, guys. Mine green. I love it. Ay, meron pa siya. Ayan siya, guys. Guys, bagong-bago, walang damage. Mine nila guys. Mine green for only 300. Saka hindi ba kain ng ulan, di ba, man? Oo. Yes. Waterproof ba? Water. Ay! Water. Ay, ganda naman. Ayan. Pwede isama pag nag-swimming kung ayaw iwan cellphone nyo. Hindi ako pag nakuha yung luto. Okay, mine green. Mine green. Comment. Mine green, guys. Mine green. Let's go. Mine green for 300. Mine yun na. Mangangati na ako neto. Ina-allergy na kaming lahat, guys. Ayan, mine yun na. Please lang. Mine green. Mine green. Mine yun na, guys. Mahal ang TF ko. Pia, bagay yan sa'yo, Pia. Bagay sa'yo. Buti nga alam mo, Pia eh. Pia,
sa kanya. Mind green guys, mind green. Di ba, minamodel pa, oh. Hindi niyo bibili. Nakimodel pa yun. Pa. Yours, huwag mo ko tintahan. Sabihin mo mind green. Sabihin mo, mind green. Mind green, Pia. Mind green. Let's go! Let's go, Mind Pia! green. Ang code natin. Yay! Biling awa. Sana magustuhan nyo. Ay, ang ganda din yan. For only 300 pesos. Ayan guys, guess ata to eh. Ayan o. Ayan o, nakita nyo. Ayan, Mine Tory. Kasi ito yung nakalagay dito na name. Baka Tory Birds yan. Yeah, Tory Bird. Oh. Ayan, tas may melody guys. Original? Cute siya. Wow, Sa mga, nice. sa mga soft girl, pa-bebe girls, diba? Tory Birds yan, guys. Ang ganda, guys. Guys, ang ganda. 300. Ang cute. Ang cute to guys. 300, mahal na. 300 lang. 300 lang to guys. Mine Tory. Mine Tory guys. Mine Tory. Ganda. Guys, mine, sorry. Comment Mine Tory. Mine Tory. Sobrang ganda, guys. Original. Bago pa. Bagong-bago. Saka 300 lang yan, Yes. guys. Sorry po. 300 lang guys. Still off. Wow. Colorful talaga yung ganitong bags. Guys, wala pang damage yan, guys. Mine na, mine. Imay nyo na, guys. Only 300 pesos. Game na guys. Tory. Game na oh. Mine nyo na. Let's go. Kunin nyo na guys. Ang cute oh. Mine melody siya. Ayan yung close-up look guys. Ayan yung tatak niya. Tory Birch. Ayan. Walang sira guys. Tigilid niya. Guys, maganda. Mink pa, mink. Ganda niyan. Ayaw mo sa sobrang laki. Ayaw mo sa sobrang laki. Ay! Ano ba? Mine nyo na. Mine. Mine Tory. Mine Tory. Let's go. Oh, sinayawan. Ay, nagtitingin na lang tayo dito. Dali guys. Mine nyo na. For only 300 pesos. Ayan, Mine Tory guys. Mine Tory. Comment Mine Tory. Mine Tory. Ayan, guys. So, comment natin. Guys, Go. comment na. Mine Tory. Original siya, guys. Sobrang bago pa. Mine Tory guys. Mine Tory. Guys, mine. Ano na, tulog? Guys, let's go na, guys. 300 pesos. Mine. Tory Birds yan, guys. Wala yung mga buyers natin, ah. Uy! Ayan, Mine Tory guys. Mine Tory. Tory Kunin nyo Birds na yan. guys. Ang cute oh. Yellow yung dito, tas pink. Tas ito parang beige. Light beige. Mine Tory guys. Mine Tory. Walang damage, guys. Walang damage. Mine Bago. Tory. Mine Sobrang Tory. mura na guys. Iwan nyo na. Imay nyo na, guys. Mine Tory. Mine Tory. Let's go. Mine Tory for 300 pesos. Let's go guys. Mine Mine Tory na guys. guys. Mine Tory. Wag mo Napapapawis na. Mine na guys. Ano no? Miss R, imayin mo na. Hindi na Proceed naman ulit tayo. yan. Go! Next, para mabilis tayo. Go. Ayan, ito maganda guys. Ayan. Ay, ang ganda niyan. Tweed siya guys. Ayan oh. Oh, diba? Ayan, ganda niya no? Comment na lang tayo. Mine tweed for only 350. Ano ba, ha? Tweed. Tweed. Hindi alam yung tweed. Hindi mo kasi tuwid. Yung ganitong ten. May- ah, yan pala. Yung katulad ng bag mo. Yan. Mine. Tweet. Mine tweed guys. Let's go guys. Ang ganda nito oh. Napaka-unique din. Mine tweed. Tweed. Nasa tuwid
oh. Ito yung gilid niya, guys. Guys, main nyo na guys! Ako. Wala Huwag ka akong dito, yung allergy mo. Ayan, guys. Ayan. Iman nyo na go! Thank you! Thank you, Ria! Bagay na bagay ito sa'yo, Ate Ria. Kasi po hindi ko muna siya inaalaw mag-live kasama kami dahil ina-allergy siya. Wala na siya talagang boses. Ito, sobrang ganda! Ito, ang ganda! Ay, ang mura nito! Mura talaga to, promise! May na lang tayo ng brown for only 280 pesos! Mine brown! Na-adjust to, guys. Na-adjust. Mine brown, mine brown. Ang ganda. Keep the mind brown, guys. Ayan, na-adjust siya. Oh. Na-adjust ko, guys, kasi sobrang haba. Mind brown. Mine brown. Mine brown, guys. Mine brown. Ajin, mag-mind ka na, Ajin. Ayan, guys. I miss you. Meron siyang pocket and mayroong dito, zipper pocket. Ayan, Ajin. mine brown, guys. Ang ganda nito. Tumating na lang. Bagay ito sa'yo, Ajin. Comment mine brown. Mine brown, mine brown. Ajin, bagay ito sa'yo ba? Mine brown. Or gusto mo ng iba? Gusto mo? Guys, comment. Mine brown. 250 lang yan. Mind brown ba? Mind brown. Mine brown, Ajin. Ajin, code mo. Ajin, Mine hindi na brown. kita nakita, mali pa. Ay. Brown! Mine brown. Brown ba? Teka mo, dali yung nagay niya. Mine and brown. Thank you, Ajin. Ajin, thank you. Ajin, Ay, pakitay! Ayan, same nung kanina, guys. Marami kasi kami stock. I think last na to. Sobrang lambot. Tignan nyo. Leather to, guys. Color brown. And then, yan. Pink naman yung dito niya. So, code na lang tayo ng pink for only 350 ay, wait pesos. lang. Needs, namay na po yun kanina eh. Namay na po ni Ate Bia. Namay na po. Marami pa naman, marami pa. Yes. Okay lang, Marami okay pa. lang. Baka pa po kayo, marami po. Oh, ito muna. Ano Let's go, yan? guys. Mine pink for only 350 pesos. Mine pink. Mine pink. Ayun yung gilid niya, guys. White. More mind, guys. Mine pink. Mine pink. Ito, maganda itong susunod. Mind na. Ay, asan? Mine pink. Mine pink. Guys, main nyo na kasi maganda yung susunod. Guys, imahin nyo na guys. Ang ganda Main nyo na, niyan, main nyo guys. na. Ay, ito baka gusto ni Apon sini. Wala pang nag-main dito, di ba? Mamaya. Mine pink. Mine pink, guys. Comment mine pink for only 350 pesos. Main pink, guys! Main pink! Mine pink. Guys, 350 lang yan. Ang ganda. Ganda oh. Water, ano din siya? Water resistant. Kahit may, alam mo tayo pang spray dito. Para patunay Cologne. sana eh. Cologne. Tubig. Hi, Sak! Sak, main mo na, Sak. Maganda to. Mine pink, guys. Mine pink. Mine pink. Mine pink. Guys, mine pink ang code. 350 lang. Water resistant. Maganda yung labas. Maganda yung loob. Maganda lahat. Maganda Pati. yung susuot. Maganda Pati yung model. Magandang maganda. Pa. Oh, pa. Pa. Kunin nyo na, guys. Mine 50. Ay, mine 50. Nasa 300. Ano yung 50? Mine pink for Mine 300. pink for only 350. Yawa. Main pink, guys! Kalma ba? Kalma ba? Main pink! Main pink! 350 lang ba? 350? Ay, tama ba ako? Wala, oh, sumayaw na. Basta. Guys, main nyo na, guys! Ako ano gusto mo naman? Yun na yung mine niya. Gusto niya lahat. Dito lang kita mamaya kay Ate Jo yung total. Hindi, sige, thank you! Sige, pa-chat ko na lang kay Ate Jo kung ano mapili ko. Thank you! Kunin nyo na muna to! Main nyo na, guys, pink! Para Main nakapag-proceed pink! tayo sa susunod na napakaganda din. Sobrang ganda nito, guys!
magmamain. Next na. Ay! Cute nito! Mini backpack. Ayan. Ayan yung ano niya. For only 300 pesos, code na lang tayo ng orange. Dahil orange siya. Wala bang travel bag? Ayan o! Kahapon. Ha? Kahapon sana, hindi ko mabot. Meron naman ako, meron kami dito mga big Ay, bags. ito, Wait ito. lang. Wait lang, Mamaya. wait ka lang. Kailangan ko. Wait lang. Wait lang. Wait. Hey, magkano yan? Meron Ito, na, meron. nag-iisa talaga isa. 350. Ayan siya, guys. Gusto nyo makita yung loob? Mine orange. Mine orange. Workway po. Workway. Dami niyang racket, guys. Ayan o. Sino yun? Si ako sini. Thank you, ako si Nick! Ingat! God bless po! Thank you po! Ay, dyan na baka meron. Susunod. Main niyo muna yung isa. Ayun. Guys, ang ganda naman ng accessory, oh. Oh. Oh, ma. Mine orange! Mine orange, guys. Mga pasimpleng biyahe nyo dyan, yan. Pwede yan yung gamitin nyo. Ayan, ang may cute. bag. Ang cute, guys. Ang cute din ang Guys, 350 lang guys. Super Guys. ganda. Guys, ang daming bulsa. 350 lang! 350 Mine lang, na, oh. 350 lang. Mine orange! Mine orange ba? Code natin, mine orange. Let's go. Let's go, Bia! Bagay dito sa'yo, Bia! Gusto mo ng mga pang-ano na kulay, di ba? Oh, Bia. Yay! Ajen, nasa ka na. Ajen, press 1. Anjin, para sa'yo! Ayan, si Bubu na gano'n na to. Oh. Ang ganda nga, ayan o, pang travel na, ang laki. Sobrang laki. Merong zipper dito sa gitna, merong zipper pocket dito sa likod, tapos may mga pockets dito. Ayan, ang daming malalagay. Ayan, code na lang tayo ng big, dahil malaki siya. For only 480 pesos, guys. Dahil leather po siya, guys. Ayan. 480 pesos. Guys, 480 pesos lang yan. Malaki na. Marami Sobrang kayong laki na yung maglalagay. talaga. Saan si Ajen nakatulog? Kung ayaw nyo ng sports bag, Mine travel big, bag. mine big. Yan. Ayan! Ayan. Asa na? Ayan, ang laki! Mine Ganda ng big. details, Mine guys. big. Mine big, Mine guys. big, mine big. Tsaka malaki yung bibig. Hindi lang maliit yung bibig niya. Para kasya lahat. Pagka ano nyo ng gamit nyo. Ayan, madami, guys. Mine nyo na po, guys. Para dito sa mga mami. Kasya si Tipan, guys. Kasya. Sige. Let's go! Mga Kasya. sikaan eh. Oh. Oy. Oy. Ba, kasya? Guys, si Mine na. Guys, Perfect mine big, LP. guys. Mine big. 480 pesos, guys. Di ba huwag na-travel kayo, nandiyan na lahat. Mine big, guys. Dali na ba? Nakatulog ata si Ajen, di ba? Computer. Hindi, kasya dito, Rep. Guys, let's go. Okay, next item muna tayo, guys. Balikan na natin yan. Baka naman may ibubuga pa tayo. Share the live. Let's go. Ay, ang kill neto. Ay, ang mura. May na lang tayo ng, code na lang tayo ng gray for only 200 pesos. Ang cute, oh. Tignan nyo yung, Guys, yan. mine nyo na, may Cat, pusa. Ayan, guys. Ang cute. Girly. Mine gray. Mine gray. Mine gray. May pocket sa likod. Mine gray. Yan, 200 lang yan, guys. Mine gray, guys. Mine gray. Ang cute ng handle niya, guys. Ano yung profile mo, Bu? Ba't ganon? Pati pa yung profile niya dito. Hindi ba lumalabas yung comment na eh? Naglalako? Wala pa sa akin, walang comment. Guys, mine nyo na, guys. Guys, Mine 200 gray. pesos lang yan. Ang cute ng handle, Sobrang ang cute ganda, ng oh. kulay. Pang girly. Lagyan nyo nga ng laman. Pati design, guys. Ang cute, oh. Lagyan nyo na lang.
200 pesos lang, guys. Para Mine mapili gray. yung size. May divider pa yan, guys, sa loob. Yes. Kung ayaw nyo magulo ang mga lipstick, Mga gamit nyo. mga gamit nyo. Organize. May ano tayo dyan, may divider as well. Ang organize. Ano, mind ko na yan. Great. Thank you, Ate Ria. Thank you po. Thank you, Ate Ria. Madumi ako. Sinusuot ko yung bag. Mag-ano ka na naman. Ayan, guys. Gusto mo yung mga kapag-asawa ko eh. Yan na. Kamay na na. Thank you, Ate Ria. Thank you, Ate Ria. Kamay na. Ito, Ate Ria. Thank you po. Thank you, Ate Ria. Next, Ay, sige, ito na lang. Ria, Ang thank ganda you. to! Ang cute. Brown. Ayan guys, so parang parang siyang tinahi-tahi. Ayan yung quality niya, guys. Ayan. So ayan, comment na lang tayo ng small for only 350 pesos. Mine small. Ang ganda yan. Ang liit. Ajen! Mind mo na, Ajen. Ang ganda. Ang ganda, oh. Ajen, ang ganda, Ajen. Mine small, guys. Mine small. Oh, Ajen. Bagay sa'yo. Guys, Ajen, bagay sa'yo, Ajen. Na-adjust, Mind mo na. guys. Ay, ang cute naman yan. Oh, wow! Ang cute. charger. yung pag tipong gagala kayo, di maraming walang maraming dala, ganyan lang yung type nyo, pwede yan, 350 lang. Comment mine small. Guys, mind Mine small. small. Mine small. Ano loob? Mine yun ang guys. Ang cute ba? Cute niya eh. Ganda oh. Bagong-bago pa. Ajen, mind mo na, Ajen. Walang sira to, guys. Ajen, mind mo na, Ajen. Guys, walang damage yan. Bia! Gusto ko to. Pasin daw si Lynn. Guys, let's go! Code small. Mine small. Let's go, guys! Ayan, mine... Ano na nga? Asa na yung Mine small for only 350. Mine small. Mine 350 small. lang, 350. Guys, bagay kay Casio. Mine small. Mine small. Go, guys! Mine nyo na, guys! Mine small. Mind nyo na. Ganda lang susunod. Mine Ajen, nasa ka na, Ajen. Bagay sa'yo yan. Guys, gusto daw ni Lola. Gusto nilang lahat to. Gusto rin nila Si Lola mo. Tipan, no? Gusto Ganda. nila Tipan. Ayaw nyo, guys. Ang ganda ng ang ganda niya sa personal. Guys, gusto ko din. Gusto ko yan. Tapos nag-comment sa atin. Yan! Cute! Ayun na, guys. Sino nga dyan? Gusto lang natin. Puro kayo ang cute, hindi nyo mine. May puso pa ito sa ganito. Ate Ria. Mine small! Ate Ria, Thank you, Ate Ria! Bagay sa'yo ka, Ate Ria. Thank you. Ate Ria, pahiram muna eh. Peso rin, ang cute. Ang ganda nito. Walang For only pagkakas. 200 pesos, code na lang tayo ng tweet. Ayan, mine tweet. Dito din. Tweet kasi siya eh. Yan, ganda. O, diba? Ayan Pwede guys, diba may papaysan mo? Kung sino di Rami. Ayan siya guys. Mine tweet. Yes. Mine tweet. Ulang di. Wait lang. Wait yan. Sweet. Hi, Nanay Abby! Hi, Nay Elsie! Mine tweet guys. Evening, Nay! Oy, ganda. Ganda pa ng ano. Tignan nyo guys, oh. Ganda, oh. Mine tweet guys. Mine tweet. Dark blue siya. Dark blue color. Ayun nyo na guys, ang ganda rin yung loob. Pang party ba? Papunta na yung party ba? Party! Social ba? Tapos Para kang madam ka. Okay! My tweet. My tweet? Hala! Paayos Ate Ria! Isa pa! Ulit! Ulit! Ate Ria, yung Go! natin. Isa pa! Di! Tweet! Go Ate Ria! For only 200 guys. Hi Jenny! Tweet Ate Ria! Tweet! Yay!
pa siya dito. Ang daming malalagay. Ay, may nun ah. Ito yung loob, guys. May pocket pa sa loob. Ay, ano, ang ganda yan pag nag-travel kayo, guys. Mine brown, guys. 350 lang, guys. Mine brown. 350 lang po. Mine nyo na po. Na LV, sobrang ganda nito na LV. Mga gusto niya po. Ayan, oh, ang ganda, guys. Oh, tingnan nyo yung design. Maganda. Walang damage yan, guys. Unique ang design. 350 lang. Mine na guys! Mine brown! 389 brown! Let's go guys! Imahin nyo na guys! Mine brown for only 380. Let's go! Mine ba? Mine brown, guys. Sobrang ganda ng tela nito, guys. Oh. Leather. It's leather. Ang dami kayo mag-blending guys. Let's go! Mine nyo na ba? Mine nyo na, guys. Guys, 350 lang yan. Ang ganda ng design. Napaka-unique. Hindi pang biglaan kayo magpunta ng grocery or nag-shopping. 350 lang! Dali na guys! Mine nyo na! 350 lang yan, guys. Mine brown. Mine brown. Brown. Mine nag-chat. Mine brown! Mine brown! Mine brown, guys. Pag wala, ito muna. Okay. Balikan natin, guys. Ang dami pong hindi namamay na. Balikan natin. Never give up. Ayan, guys. Eto, black siya. Ang ganda nito. Konting punas lang, guys. Kasi hindi pa po namin ganun nalilinis. Kasi kayo na po maglilinis ng... Pag may linis, pwede naman, guys. Pero doble. Mahal sa buni. Inawig pa. Anong code dyan, Mal? For only 350 ba to? 350 lang. 380. Bakit kasi yung number naka-cursive? Tingin? 380. Diba? 80. 380. 380! Quote na lang tayo ng backpack. Ang ganda nito. Bakit siya 380? Leather din po siya. Tingnan nyo yung loob, guys. Tingnan nyo yung design. Parang leopard yung sa loob. Ayan. Rar! Oh. Ayan na, nakikita nyo ba yung design? Oh. Backpack guys! Backpack! Daming zipper, guys. Oh, isa, dalawa, tatlo. Daming lalagyanan. Tapos ito yung malaki. Tapos dito po sa harap niya, meron pang open na pocket na hindi naka-zipper. Ang daming mailalagay, guys. Kaya imayin nyo na po ito. Mine backpack. Guys, mine nyo na, guys. 380 pesos leather po yan. Mine backpack. Hindi, nanap namin kanina. Kasi nagbabalik ko kami. Mine backpack. Guys, leather po yan. 380 pesos lang ba? Wala, ang dami nating ano. Ang dami namin babalikan. Guys, mine nyo na po. Pang travel, Ajin. Ajen, nasa ka na, Ajen? Maray na gabi. Ang ganda pa ng zipper sa likod, guys. Oh, dalawa. Mahal ka na, Ajen, ah? Ngayon. Zipper pa sa likod. Ajen. Ang ganda ng style, pati sa Ang likod. nag-aaral dyan! Gusto niyo itago yung wallet, passport, Pwede na yan guys! sa mga cellphones. Pwede sa likod, guys. Tago po siya, guys. Yan o. Mine nyo na! Mine! Guys, imay nyo na. Hindi ka mahilig sa backpack? Okay, ito. Ito ka. Hindi ka mahilig sa backpack? Oh. Yan ka lang hindi backpack ha! Bigyan kita lang. Guys, 380 pesos lang yan, guys. Kunin nyo na. Ay, sarap lang! Mura lang guys! Pag di nyo kinuha yan, di naman patutulugin si Tipan. Guys, mine nyo na po, guys. 380 lang po. Sobrang ganda. Ganda, guys. Ang ganda ng loob niya. Napaka-useful! Pwede na guys! Daming bulsa, daming matataguan na sikreto. Hi, Sipa! Hello! Pa. Mine bag
likod. Ito yung sa harap. Meron siyang zipper pocket, magkabilang dulo. Ayan. Ay, hindi pala. Ito guys, meron siyang divider. Tapos pwede rin lagyan ng important thing dito sa gitna. Tapos ito, meron pang dalawang pocket dito sa harap. Ayan. Ayan siya guys. Parang Chinese New Year. For only 500 pesos, code na lang tayo ng red. Code na lang tayo ng red. Ang ganda nito. Pahingi akong palaman para makita nila. Ay, bagay kay Lola po yan. May divider. Mahilig yun sa divider. Palagyan natin palaman guys para makita nyo pagkapuno yung laman niya. Mukha lang siyang panat kasi naiipit sa plastic to eh. Guys, ang ganda. Bagong-bago, guys. Ganda nito, promise. Lola, ang ganda, oh. Age doesn't matter, tipa. Nako, Nits. Ano ba? Nako, Nits. Yes! Papatol ka ba din sa 51? Ako gusto ko 69. Age doesn't matter as long as you have a good oyster. Uy! Sigang ka na naman sa oyster mo. Guys, comment, mine red, 500 pesos kung gusto nyo bayaran 1K. Why not? Tatanggapin namin yan. Bagay na Yan! bagay. Ayan o, pa. Ayan siya guys pag nagkalaman. Yay! Hindi pa namin na Really po. good! Yay! Ricky! Lola! Sabi ko na! Lola po! Thank you! Matutuwa yun. Matutuwa talaga yun. Ano nga code natin dyan, mahal? Friend. Ayan, Lola po! Landas, gagamitin na niya ito sa outing natin. May magagamit ka sa Lola! outing. Latin na muna tayo. Ah, may bago- Diretso lang kasi! Ano mo? Ay, model mo lang, model mo. Clean na nagbigay. Sino nagsabing bagay sa'yo? Clean! Sabi ko bagay yan kasi may divider. Bago. Wala isa for nanay bo. Ito na! Kaya nahilig sa namin, oo. Oh, kailangan yan! Para kay Lola! Hello kay nanay Ito po. na, kay nanay bo. Bigyan, Kay 480. nanay po. Mahilig si nanay mag-aalis. 480 pala to 480. 480. Mahilig si nanay pag ganyan. Pag-aalis. Ito guys, Para 480. dami. Ito lang naman. yung ito na lang yung malaki Ba? eh. Ricky, remember me. Ako si Nits. Ano na? Needs, Ito na lang. 480. Pwede yan. Tayo na lang namin approval mo. Lola, ano ka? Content? Ayan, next item. Ayan guys, eto. Tingnan mo sa Usong-uso may to floor. dati nila ngayon naman, di ba? Ayan pa ba mga pang Tingnan mo sa may outing, floor. pang Tingnan mo. social. May floor. May na lang tayo ng leather for only Ay, kay nanay po na 400. daw. Ay, anan dyan ang kay nanay po. Ito to, ito. Ikaw na, sir Ito, na. ikaw na? Ah, thank you, Ricky! Kinanay na, hello to. Kay nanay. Thank you, Ricky! Thank you. Salamat! Thank you very much. Oh, may na lang tayo ng leather. May leather for only 400 pesos. Apakaganda, grabe. Ganda. Oh, tignan niyo yung loob, guys. Sobrang ano pa. Sobrang ganda guys. Ito maganda. Mine leather. Magkano yan, mahal? Mine leather. Gusto Magkano? sila, hihirap ko yun ah. Magkano? 400. Ganda lang siya. Ganda. Tapos kapulang maleta siya. Guys, Tama na. guys, mine leather. leather, 400 guys. pesos. Tomorrow bayad, Ate Joy. Thank you. Copy, Thank you Ricky. Thank you very much. Ricky, huwag ka Ayan, magulat, mine ha? leather, guys, for only 400 pesos. Again, leader! Sa mga nagtatrabaho sa office, oh. Follow the leader. Uy, ano ka na kain mo, ne? Ha? May zipper, Lalaki. guys. Mine guys, mine leather! 400 lang yan guys. Mura Guys, na, di ba? leather Let's po. go.
Color of the year. Oh, yes. Swerte, swerte. Swerte, Lucky, guys, lucky. swerte. It's so lucky. I'm a star. Lucky color. Guys, 400 pesos lang yan. Mine letter for only 400 pesos, guys. Let's go. Imagine nyo na, guys. Mine letter, mine letter, mine letter. Mine letter, mine letter, guys. Mine letter. Guys, mine. Mine letter, mine letter. Sobrang mine ganda po. letter. Ang dami rin lagayan sa loob. Mine na po. Thank you, Andrea! Bagay na bagay sa'yo to pag umuwi ka dito sa ano. Thank you. Thank you po! Sa Manila. Okay, next item. Ayan, black ulit na backpack. Mas maliit sa kanina. For only 350 pesos, mine tayo black. Mine black. 350 man. Yeah. Ayan, ang kasi backpack. 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 Kunti na lang, guys. Let's go. Kumain na, guys. Kunti na lang. Ayan, guys. May ano dito sa harap. Napapaos ako ah. Okay guys, mine lang. Guys, malinis, malinis, malinis. Yeah. Sobrang daming lagayan guys sa loob oh. May organize siya. Guys, malinis. Walang Ang sira. organized na ano, bag. Leather type din po siya, guys. So, kung Leather type. gusto niyo yung mga simpleng maliit Magpakabasa na ka sa bag. ulan, mag-swimming ka, isama mo to, hindi mababasa. Waterproof. Yes. Ay, mamili ka. Ay! Wait Ah, din daw Wait magbabayad. lang. Pamili. Ito. Taray! Angel, mamili ka daw si Angel magbabayad. Woo! Kasya payong! Man! Kasya payong! Kasya payong dyan! Yung ano, fold. Ito! Napo-fold! Napo-fold na payong! Ano naman niya? Saan? Man! Kasya daw ba payong? Pag sure ba? Man! Kasya daw ba? Ito pa. Man! May nagpapa-flex. Kasya daw ba payong? Oo, kasha yung titiklop na payong. Ay, sandali lang. Fold. Kasha po. Ay! Ala kami nga. Bia! Kasya! May nakita ako. Bayad na pala to. Dito ka Bayad ba? na yan. Tapos mo talaga yan. Ito. Ito hindi pa. Let's go. Kumain na, guys. Kumain na, mine. Ay, patingin nga yung For ano. only 350. Black. Jen, patingin Comment yung brand. mine black, guys, para sa mga estudyante yan, oh. Bia! Ay, hindi lang 10 yung kasya dyan, Bia! Ay, thank you, Bia! Asan yun? Hindi! Thank you, Bia! Jen, isa. Thank you, Bia! Thank you, thank you, thank you! Thank you, Bia! Beach ba? Ay, yung Tory Bird. Okay, next! Okay, let's go next! Tay! Pasabi kay Angel. Ito na! Ito na! Ay, ang Ito na! Ito na! Thank you! 200. Angel, 200 to. Ano Press yan? one. Fur. My Ayan. fur. Code yan, may code. Ano yung code? 200. Brown. Oh, brown daw. Mine brown kay Thank you, Angel na. Angel! Thank you very much! Okay, guys, ala pang kumukuha nitong Tory. Balikan natin to. Tory Sayang, Bird. ang ganda nito eh. Tory to. Oh. 300 pesos lang, guys. Original Tory Bird yan, guys. 300 lang oh guys oh! 300 lang. Sana daw yung bag. Kinuha na ni Lola, Nits. Meron na po. Okay na po. Ako si Needs. Thank you! May nagmana po. Hindi na lang! Yes. Mine Tory, guys. Mine Tory. For only 300 pesos, Mine Tory. Yan siya, guys. Mine Tory. Makapal. Oh, makapal. Flex ng loob. Kaka-flips ko lang. Okay lang. Kaya, Ate Len, pag nagkita tayo, hindi ng flex gagawin. Let's go. Kumain na, guys. Mine Tory. Mine Tory. Guys, 300 lang yan. Mine Tory.
Nagulo na namin, pasensya na. Pero malinis ang floor namin Nilampasan namin si Ate Jordan. Parang nga po yung nilalakpas. Ayan guys, ayan ang love nito. Mine brown for only 480 pesos. Pang office siya. Ay, ayun, nasasagat pala yung ilalim. Ay, wow. Uy, ang ganda. Sagad. Gusto ko yung sagad na yan. Ay, sorry. Ayaw mo kay Lola, ha? Sige. Para siyang folder, ganyan. Lalagyan ng mga files, lalo na kung nagtatrabaho ko sa, Hindi, kahit hindi nagtatrabaho sa bahay may lang. divider. Pag tinatago nila, yung files nila. Oh, kung tinatago niyo Important birth certificate niyo, huwag niyo na ilagay sa ilalim ng kama niyo. Dito na lang. Ganda! Ayan. May zipper pa. Ganda. Mine brown for only 480. Lagyan ng mojito. Pwede lagyan ng mojito. Yes! Let's go! Ajin, sige, go! Ajin, main mo na. Nakakamiss kayo. Oh, may libreng sayaw pa yan. Let's go, mine. Ano ba yan? Brown. Mine brown, guys, for only 480 pesos. Kunin nyo na. Mine na brown. Napakamura. 480 na lang. Ang ganda guys. Kapag ganda ng quality ganito piso. Bang ano, kami guys, Oo, oh. lalagyan talaga Hindi siya ba ng siya mga na, papel. hindi ko. Or kung mag-a-apply kayo, ganito lagayan niyo po. Pang ano yan, guys, parang pang executive look. Hi, Hadi! Ayaw nyo. Check out na po kayo. Hindi kayo magsisisi nito guys. Oh, ang ganda oh. Mine brown ba? Oh. Mine brown guys. Let's Balikan natin. Ne. Okay, pass. Okay, next item. Sling bag ulit. Mura lang to, guys. Nalilito ako sa 180 sa 150 ni Bubu. Bakit? Teka nga, itatanong ko nga. Oh, commercial muna. Commercial. Commercial, guys! Wait lang guys ah. Wait. Ding ding. Wait. Approve, 150 na lang daw. 180 daw. 180 to 150 na lang. Okay, din lang yung ganyan. Ayan, guys. Mickey Mouse, oh. Ganda. Ah, Jane, bagay yan sa'yo. Ganda nito. Kasi gusto mo alam mo. Gusto mo yung ganyan. Girly. Anong code? Medyo may pagka-vintage na siya, guys, ha. Anong code? Code na lang tayo ng light brown. Light brown for only 150 pesos. Wow! Nachampan ni Ash, guys. Sara yung nakuha niya. 150 na lang, guys. Code tayo light brown. Ay, dinikit lang nila. Pag-uwi mo. Father Reclin. LBS. Mine na guys. Asan ni mo? Ayan, guys. Mickey Mouse siya. Mine na lang 150. Light brown ang code Mine light natin. brown. Mine light brown. Attend po namin dyan. Sa Palawan tayo dadaan. Mine light brown guys. Let's go. Mine yun na. Party. Guys, 150 lang guys, oh. Mine light brown. Murang-mura. Mura, 150 lang guys. Vintage, sa mga may hilig sa vintage dyan guys. Yan, para sa inyo yan. Vintage type. Light brown. May Mickey Mouse na ano siya. Mine light brown na Ria. Mine light brown. Wala naman ibang Mine light brown. Hindi, para sure tayo. Para fair tayo sa lahat. Mine light brown. Mine light brown, Ate Ria. Mine light Thank you brown. po, Ate Ria. Thank you, guys. Thank you, Miss R, for the gift. Ito yan. Yeah. Mine light brown. Yan po yung code, Ate Ria. Ayan po. Ate Rhea. Bakit pagdating sa... Thank you po, Lumalambot yung pangalan. Ate Rhea. Ate Ria, yan po yung code. Light brown. Apo.
Ate Rhea, dyan ka pa Gantay pa si po. Ate Ria kasi napuyugit na siya. Ayan po yung gold. natin yung ano. Ayan po, Ate Rhea. Bagay din yan kay Ate Rhea, oh. Nangangamoy ah. Gala-gala, oh. May galing umano ha. Ria! Oh, di na daw ka pa. Sige na. Sige na. Mamay, sige, sa'yo na, Ate Rhea. Yung kay Ate Rhea. Natok na kasi Ate Ria. Hindi nila mahanap yung ano. Letter. Wala naman daw na nagmamay. Sorry, salamat. Thank you po. Yuki. Ay, ang cute nito. For only 280 pesos, may na lang Crocs. Crocs. Mine Crocs, guys! Let's go! Mine Crocs. Ganda din ang kulay. 280. Ah! Wait lang guys ha. Model ka pa guys. Ay, Ate Ruby! mabilis lang po yung time. 200 na lang, Miss 200. Ricklin, mabilis lang po Oh yung guys, mine Crocs for only 200. 200 na lang. Kasi medyo nakumpas na yung dito sa strap niya. Oh. 200 Guys, na lang 200 guys, na. 200. Ayan, 200. Mine Crocs for Mine 200. Crocs. Mine Crocs. Mine na, guys! Ang ganda din na, guys, oh! Ganda din ang kulay. Let's go. Sana Like sa all loob, mine oh. Diba? Ang ganda Crocs. din sa loob. 200 lang, guys. Mura lang. Let's go. Mine nyo na. Mine Crocs. 200 na lang guys, 200. Hi, Mickey. Mine, mine, mine. Guys, mine, 200 na lang yan, guys. Imayin nyo na ang ganda ng kulay. Apple green. Balat ng Ay, mali pala. Balat ng crocodile. Kaya mine Crocs ang gold natin. Guys, may yun ako. Oh, sige, proceed. Wala. Okay, go. Ay! Thank you, Ate Ria! Thank you, Ate Rhea, sa pahabol. Thank you! Guys, mine big for only 400 pesos. Ay, ang Sobrang ganda. laki niya, guys. Sobrang ganda ng loob. Apakadaming malalagay. Matino Yan. pa yan guys, matino pa yan. Sobrang tino niya. Parang yung nagbebe. Guys, man yun na, guys. Sobrang laki. Daming malalagay. Malinis, malinis, malinis. Kasing linis ni. Hey, guys. Yan ito. Oh, model angel. Ay, opa. Ikot ka ba? Ikot ka. Ayan. Guys, Oh. mine big for only 400 pesos. Let's go, mine big, guys. Ang dami yung mapaglagyan Mine dito. big, guys. Mine big. Kasi si Tita. 400 lang yan. Okay, guys. So, ang ganda sa loob. Yan, Oh. at least marami Oh. kayong option. Oh. Pag nag-travel kayo. Dami punta kayo kayo na. Baka mag-swimming kayo. Pwede nyo tumadala kasi ano din siya. Hindi siya nababasa. Water resistance. Waterproof. Bulletproof. Mine guys, mine big for only 400 pesos. Ang ganda niya guys. So, Guys, imayin nyo na. Walang sira. Ayan o, ayan o. Tingnan nyo maigi guys. Ganda ng strap, Busitiin guys. natin. Ayan, imbestigahan natin siya. Ayan guys, o, tingnan nyo wala o. Pwede nyo rin ipang gift yan, guys. Pwede nyo ipang-gift sa nanay nyo, sa lola nyo, Sa sa ate tita nyo, nyo. tita nyo. Ikaw muna pumalit sa akin. Sa tita nyo. Mine big guys, mine big. Go, Lola eh. Oh, bagay na bagay Mine kayo. big. Go, lalay, go. Pak, 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 pak. Oh. Lambutan mo, lambutan mo, lambutan mo, lambutan mo. Yo. Pag yan, di nyo minayin kay Lord. Mine big for Mine, only guys, mine, 400. 400 lang, guys. Let's go. Mine nyo na po. Leader siya, guys, oh. Sobrang ganda, walang damage guys. Sobrang promise po. Sulit po. Bilhin nyo na po. Yung bag, walang damage, ha? Yung Wala may baga, damage. Brain damage. Kaki. Guys, imayin nyo na, guys. Mine na, guys. 400 Mine, pesos. mine na. sige po, thank you po Ate Ricklin. Thank Good you night very much po. po. Thank you po. Thank you Good po. night po. Hercules. Good night po. Ingat ka po palagi dyan.
Miss Ann, kunin mo na! Guys, check out na po! Chika! Guys, konting items Main nyo na po! Main! Hindi na lang, Big! sold out yun na! Guys, kunti na lang talaga, Hindi promise. na lang! Matatapos na tayo, dali na. Main nyo na po! Guys, let's go! Code natin, Mine Big for 400 pesos! Guys, main! Main! Main na guys! Lightweight lang din yan, guys. So kung gusto nyo ng medyo malaki, Ganda guys oh! saktong-sakto yan, guys, para sa mga gamit nyo. Bago pa sa loob guys! Bago! See you po! See you, Ajen! Thank you very much! Salamat! Bago guys, bago! Salamat, Ajen! See you! Ang ganda din Guys, may strap, sipin ko yan! May sipin! Ajen! Ajen! Bili ka sa akin ng ticket, Ajen, Ah, ha? may Check kita. sipin oh! Ajen, ticket, ha? Guys. Bili ka sa akin. Yan, dami ang Guys, pagkakas naka-zipper zipper lock siya, Main na, guys. guys! Guys, simayin nyo na. Konting items na lang tayo. Bagong-bago guys oh! Walang damage! Ako lang! Sobrang tingnan mo sa pentan. Tingnan mo yung pentan. Wala, wala. Oh. Wala. Pwedeng gift sa lola nyo, sa tita. Sa Nanay kumarin nyo. Kumarin nyo. Mother nyo guys! Sa mga mothers nyo! Mother! Sa mga kamaritisan nyo. Ganon. Main, guys! Main, guys! Ilan pa daw bag? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Guys, 9. Ay, Nine, meron pa dito. 9, 10, 11. Guys, 11 items pa. 12 items na lang, guys! 12 items! 12 items na lang po. Guys, kunin nyo na, guys. Magmi-midnight na. Sabay-sabay tayo mag... Happy New Year! Let's go, guys! Main nyo na po! Let's go! Guys, 11 na Main, lang. main! Let's go. Konti na lang guys! Dali mo! Pasold out yung ulit kami! Guys, Ah, pasold out na sabay-sabay guys kami naman, para guys. sabay-sabay tayo mag-sleep well. Yes! Da-dance tayo! Main nyo na! Main big! 400 pesos, guys! Big? Sobrang Big. ganda, big! Big? Big ba? Dako ba? Ah, dako! Mga Bisaya din yan ay! Dako! 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 Dako ba? Sold out yun na guys! Main, main, main! Main big, Mine guys! big! Mine big! Guys, pa-sold out nyo na. Pasensya na kayo. Medyo pahinga muna sila kasi May... di ba, okay yung pakiramdam. Pero kami na muna. Pa-sold out nyo na kami. 400 pesos. Big, big, big! Mine big! Mine big guys! Big, guys, pizza. Main, guys! Main! Wala, hindi. Big! Pwede tayo Next, mag-ano. next, next. Next, next! Balikan Next, po guys, namin next! mamaya. Babalikan na. Babalikan namin guys! Babalikan! Babalik ka rin! Sana all balikan! Ito, guys, white! White, guys, white! Ayan, ang ganda. Guys, yung code natin dito, White. white. 200 lang oh! 200 lang, guys, sa 200. Paano ba ito? Ayan, guys, sa loob. Charan! Sa mga pupunta lang ng party, pupunta ng mall, gusto lagay-lagay mga ganyan, no? 200 lang guys oh! Kasya dyan, cellphone, charger, Cellphone, wallet, lip tint, ganon. makeup. Guys, mine, white for only 200 pesos. Ang ganda niya po, oh. Ling. Guys, let's go! Code Mine, natin, white, mine, 200 white for pesos only yun. 200 pesos. Guys, pa-sold out nyo na kami, guys. 200 pesos lang, guys. Iman nyo na, guys, para makapag-proceed tayo sa kabila. Ay, sa kabila. Sa Mine, next guys, item. mine, guys, mine, white. 200 pesos lang, guys. Pag mahilig kayo Okay, sino to si Madjo? Thank you, Madjo! Thank you very much! Mine na ni Heart. Heart. Yellow heart. Thank you po! Ay! Ay, may pag naubos na. Ikaw kami. Ay, guys. Let's pwede Royal? Royal. Guys, let's go. Ay, paano ko? Ayun oh. Ay, Madjo. Okay. Next item. Excited! Rabbit guys, rabbit!
natin dyan? Rabbit hair. Rabbit. 4? Rabbit hair. 4. Ay, kaya mo yan, Pinks! 180. Ayan, ang cute naman yan. Floor. Sabi nyo, rabbit. Wala eh. Hindi ko nakita eh. 4. Guys, mine fur! For only 180 pesos! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mine fur. If you are bong. Mine guys, ganda naman ito oh. Ang gandang-ganda ni ba? Mine na, mine, 180 guys. 180 na lang. 180. Guys, sa mga mahilig sa rabbit dyan, guys, i-mine nyo na! Mine na guys oh, mine rabbit. I-flex mo yung loob, Lala. Yes, isang loob po natin. Ayan, guys, Fluffy siya guys, fluffy. Fluffy siya guys oh. Fluffy. Guys, i-mine nyo na, guys. 180 lang, guys. Sa mga mahihilig sa... Ay, umiyok pa nga. Sa mga mahihilig sa rabbit dyan, guys, i-mine nyo na. May na guys, rabbit oh. Fluffy bag siya. May... Oh, Susie. Oh. Tignan nyo, ang ganda. Pak. Mali oh. Yellow. Ha. Yan, kung may pagbibigyan ulit kayo, kung may... May pamangkin kayo guys dyan teenagers. nakita. Ayan. Teenagers kayo dyan. Mga teenagers yung pamangkin. Mahilig sa Pinsan. bags. Mga maliliit na ganyan. Anak ng kaibigan nyo. Guys. Inaanak nyo. Inaanak nyo. Mainda, sabi niya ito sa akin at Maria. Nice yun. Thank you. Maria, thank you po. Okay, next. 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 Adria. Thank you po. Ganda nito, Ataria. Magugustuhan mo to. Okay, guys. Mine black for only 650. Bakit 650 yung price niya? Kasi sobrang ganda. Ayan, guys. May tatak. Ano pangalan nito? Chavalan siya. Chavalan. Ay, pang ano laptop na documents. Documents. Pang office po. Palagayin mga documents po. Guys, pag na-sold out kami, magma one shot, one makeup daw si Tipan. Sabi ni Dadsky, nasa comment. Sure ba? Ayan! Patay ka! Guys, sold out na kami! Dali! Ito. Sige, go! Ang ganda sa loob po. Sobrang ganda. Go, Ito, may sa loob, guys! Game! Ganda sa loob. Game. Mine black for only 650. 650 kasi sobrang ganda. Bagong-bago pa. Kunting punas, kunting laba-laba lang, guys. Ayan. Maganda lagyan ng documents, guys. Mga important documents nyo po. Kahit di nyo dali ano nyo lang po sa Mapo-fold. Hindi yan mapo-fold. dito nyo na itago yung mga important documents nyo po. Yung mga documents nyo ng lupa, ganun. Actually, pag may gusto kayong regaluhan, Oo po. pwede din po yan. Pwede nyo Guys, lang sa ano nyo, sa mga tita nyo. guys 650 na Ayan. yan. Gold natin. 650. Mine black. Ganda po, sobrang laki. Hindi niya i-regalo guys oh. Mine black guys, 650 only. Sobrang kapal, sobrang ganda. Hindi kayo magsisisi nito. Guys, sa inyo nakasalalay. One shot, one makeup. Isang ganyan ko game. Walang inuurungan si Tipan. Ayan. Mine na guys. Mine Guys, na. i-mine nyo na. Konting items na lang tayo. Ay, pang ano no. Okay. Kahit hindi po ilagay mga important documents nila, di ba? Papers guys, laptop. Tignan nyo guys yung loob. Para siyang may, ano. Parang may Yung carton house and lot papers nyo guys. Dito nyo ilagay. House and lot titles nyo guys. Dito nyo ilagay. Andrea! Siya. Bagay ito sa'yo, Andrea. Kung may business trip po kayo guys, maganda rin. Andrea, may business trip ka na lagi. Ayan, pwede sa'yo, Andrea. Oh, ganda oh. Tsaka hindi siya masyado nababasa. It's leather. Andrea, lagi ka may business trip, di ba? Laptop, lagayin din ang laptop. Pwede rin po. Papel, mga receipt,
Receipt. Receipt. Resibo. Receipt. Receipt. Guys, code natin, Mind Block. Main na guys, let's Guys, go! 11-11. Sana ma-sold out kami Yay! tonight. Sana! Kunti na lang guys, ating 7 na lang, let's go! 7 na lang! Guys, oh. May dalawa pa dito. 7 na lang guys! Eh, dito na lang guys, oh. Guys, main nyo na po! Mind Block! Dami lagayan, oh. 650. Leader siya guys, leader. Ladder. Jabalin, Jabalin. Hi guys, ano siya? Believe me. Ay, ano Ang siya, ganda guys? po. Guys, oh. Kapakita ko. Chabalen. Guys, yung pangalan niya guys. Main nyo na guys! 650 Ayan lang guys, po. yung pangalan. Guys, Ito may pangalan. 650 lang yan. Nababasa niyo? Yan. Let's go guys! Mind Block guys! Mind Block! 650 Mind na block yan, guys. guys! Guys, iman nyo na. Let's para makaproceed tayo. 650 na lang, oh. 7 na lang guys. 7 na lang guys! 7 na lang! Mauubos na Sold po! out na kami guys! Guys, pa-sold out na kami tonight. 7 stock na lang guys. 7 items na lang guys. Ito pa pala. Guys, iman nyo na para kay Lola E. Tiban! Sige guys, magta-travel na ako. Ay, iman ko na yan. May Thank you. Thank you po! Thank you, Teria! Thank you very much! Pag nag-travel ka, makita kita sa'yo. Mrs. Travel mo. Thank you po. Guys, Guys. konting items. Magwa one shot, one makeup challenge. Guys, ito balikan po natin. Itong bag, 400 pesos. Sobrang laki po. Madami pong mailalagay. Yan po. 400 lang po siya. Main nyo na po guys. Kunti na lang po. Matatapos na po kami. Ito meron ito. Malapit na rin po mawala ng boses. Iba na po. Guys, main nyo na po. 480 lang po. 400 pala. Pag 480. Mali. Guys, mine big for only 400 pesos. 400 pesos lang po. Mine nyo na po. Yun o, ganda sa loob. Madami may ilalagay. Sa mga gusto mag-ano dyan, mag-swimming, or may pupuntang isang araw na hindi uuwi, pwede po ito, pwede po itong dalhin. Kasi pwede lagyan mga damit. Medyo malaki po. Ano mo yun? Ay. Guys, mine big for only 400 pesos. Mine nyo na po. Guys, para sa mga nanay nyo guys. Para sa nanay nyo, lola nyo, tita nyo, kapatay nyo. Atiriya kay mamang. Atiriya kay mamang mo. Atiriya kay mamang mo. Regalihan mo si mamang mo, Atiriya. Kahit hindi birthday, wala akong Kay kasama. Pwede mamang Atiriya, kay magregalo mamang mo. every Kay day. mamang. Ano to? Ano pa basa nito? Atiriya. Kay mamang mo, kay mamang. Cream. Na-miss ko na si mamang mo kakwentuhan. Guys, Kami let's nakabalik go. daw kami. Vote natin big. Kaya Mine kami big. nakabalik. Mine big for 4. Wala naman ako may... Ate Ria, pwedeng itago ni Lola iyan. Gusto mo ako magdala ng special delivery? Guys, imayin nyo na. 400 pesos. Mine Wala big. naman akong may pa-ship line na. Ria! Mag-main ka lang! Main mo na! Ate Ria, naiiyak ko si Lola iyo. Ria! Main mo na lahat! Ate Ria, naiiyak ka siya. Ala, anong ginawa mo? Sold out na kami, Ria! Yun o! Ba't ka Ria, naiiyak? kay mamang mo! Na-miss ko lang kakwentuhan mamang mo. Ah, Pwede sa mga mama nyo po. Opo, kay mamang mo talaga. Pwede. sa mga nanay, Lola, Mga nanay natin. or tita. Nanay natin. Pwede po yan. Ria, ang ganda. Promise, bago. Ria, bago. Coco, thank you so much. Believe me. Grabe. Ria. Nag-English siya, guys. Sige na. Guys, comment mine big for 400 pesos.
Ha? Atriya. Saan? Ay, kala ko Atriya. Mine po, Antok na mine! ako, guys. Mine big! Mind big! Thank you! Kay nanay po. Thank you very much, Ate Ria! Thank you, Atriya. Thank you po. Atriya, sulat Lagyan mo na for Nanay Boo. Sulat mo talaga. Okay, guys, next item! Next item po. Polo. Beverly Hills. Polo. Original yan, Beverly Hills. Original. Polo. Original na Beverly Hills Polo. Polo po, polo. May konting ano lang guys. Yan sa lock nyo dyan sa may gitna. Wala. Pero pwede kayo magkabit ng any accessories Don't nyo. worry guys, may zipper din sa loob. Original yan. Yes, That's maganda po only talaga for siya. Original. 300 pesos guys. Original polo. May mga divider din sa loob. May bulsa pa. 300 pesos lang Right. guys. Kung kilala nyo, kung matagal na kayo nakapalo, kilala nyo kung sino may paborito sa brand na yan. Kilala nyo kung sino may paborito sa brand na yan. Polo guys, Mine Polo. Yan ang ating code. Sa halagang 300 po. 300. 300 pesos lang guys. 300. Original yan, guys. Original guys, original. Beverly Hills po yan. Pero 300 pesos lang. Magpupolo tayo, polo. Polo. Mine polo! May polo na sa kriya. Thank you po! Thank you, Ate Ria. Next po! Ito may isa pa ba? Okay, guys. Yung brown. Next item. Ay, ganda niya. Next item. Maganda nito, guys. Cream. Mine cream for only 280 pesos. Sobrang mura lang, guys. 280 pesos. Mine nyo na po. Mine cream. Sobrang malaki din po ito. Malaki din po siya. Ganun lang. Ayan. Mine cream for only 280 pesos. Mine nyo na po. Yan, yun po yung loob. Wala siyang zipper sa loob. Ano lang siya, ito lang po yung lock niya. Ito. Pero safe naman po. Yan. Ganyan siya. Mine cream for only 280. Medyo malaki po siya. Bagal po. 280 pesos lang guys, cream. Kunti na lang guys. Mine cream for only 280. Mine nyo na po. Yan po. Pwede to sa mga ano nyo, tita nyo. Tita nyo, kapatid nyo. Yan po. Yan. Sobrang ganda po. Wala pang sira. Konting pulas lang, pero goods na siya. Yan. Ito yung ano niya. Ito. Mine cream for only 280. Mine nyo na po. Thank you, Ate Ria. Thank you very much po. Thank you, Ate Ria. Kriya, ganda. Kriya, ganda. 250 lang. Mine green. Yan yung code Green, niya dyan. green. Mine green. Kriya, ganda. Yan yung code niya dyan na. Opo. Mine green. 250. Opo. Kriya. Ay, may plastic. Ay, may isa pang plastic. Plastic. Oh. Kriya. Ay, Mine green po. tipan. Maganda din yan, tipan. Tipan, oh. May Para na tipan tipan. daw. Oo, gusto ko yan. Sabi ni tipan para punta sa church. Mahilig ka naman sa ganyan. Masisitipan po. Binibisbit mo lang. Patigin ang sa likod nila eh. Yes, ito po. Presyo lang po yan, pero wala siyang ano, tiriya. Ang ganda. Ganda siya, tiriya. Oh. Ganda, oh, ganda. Bagay. Bagay, Lola E, guys. Mine green, 250 pesos. Pili ka yan. Yo. Main na guys. Oh, yayaman din. At tiriya. Huli mo na ganda. Tiriya, ganda sa
Sabi sa Tiriya, sipir po siya. Saucy, no? Pwede rin siyang ganyan. Guys! Halikod na Tiriya, oh! Babuksan ko. Guys, mine green, 250 pesos. 250 po, 250. 250. Ang ganda niyan. Tiriya, ganda. Gusto ka ni Tipan. Ah, tingnan daw yung mga ano. Nasa likod. Ito po. Yan ba? Ito po. Ito. Ito, Ate Rhea. Baka gusto niyo po. May mga natira sa likod daw. 380 pesos lang po. Lola, ayun po. Ito pa. Ito na po, Ate Rhea. Mga cute. Yan. Yan. Ito yung loob. Tiriya! Ito po ang natira. Yan. Ito na lang po yung natira. Ito lang po. Ito na lang. Ano pa kita? Ito po. 7. 7 item na lang po, Ate Rhea. Kasama na ba dyan yung brown? Alin pong brown? Dalawang brown. 350 tsaka... Ito. Benta na to? Hindi pa. Ah, walo pa, walo. Ano? Walo pa. 8 items. Walo pa guys. Tiriya, walo pa po. Long letter. Ito. Bale, 8 pieces na lang po. Tiriya. Teka lang, natitira ha? 480. 480. 150. 250. 380. 380. 100. 100. 100. 150. 150. Uy. 1,890 yung natitira ha? 1,890 po lahat yung natira po, Ate Rhea. Thank you po, Ate Tiriya, Rhea. natira lang po yan. Yung una, hindi pa po kasama. Thank you po, Ate Rhea. Thank you po, Tiriya. Thank you very much po. Pwede rin tignan yung white. Anong white po? Nako, meow. Di malay mo gusto niya niya. Asang white? Tutan mo lang lahat kay Tiriya. Anong white po? Ito? Ito po? Ito na lang po yung white. Oh, ito na lang po yung alam natin. Ah, wala. Ito, Ang hawak ni meow. Lola, yan. Oh, ano mo, i-flex mo Lola. Guys. Thank you Lola. Thank you, Rose. Na, ito. Ito siya. Ito po siya. May zipper po. Ayan po siya sa loob. May tissue. Wait. Ito po ang ano niya, oh, sa cake. Yan na lang po, guys. Kangaroo. From Australia, kangaroo. Thank you. From Australia, kangaroo. Have a nice day. Ay, mamay na dami meow. Ah, sige, bawas na lang kay Tiriya. Bawas ni Ate Rhea. 150. Bawas mo na lang kay Tiriya. 150, 150. Thank you.